du lave den her nu? Ja, kom her. Se, det er det. Ja. Men fidusen er bare, nu har du dem med garanti. Ja. Og så sætter du den bare tilbage igen på kamerasymbolen. Ja. Der er det der bestemmer. Ja. Jeres display og på computeren, og så ikke på, hvad alle fotobøger siger. Gør det, der ser godt. Sådan. Det jeg gjorde der, kan I se, at jeg laver det, der hedder trekant-komposition her. Det er sådan meget klassisk Hollywood, som de lavede i 30'erne og 40'erne. Det var, at de havde lyset fra siden, og det var det, man dengang betalte mange penge for at komme ind i et fotostudie, for at få lavet det i tidens morgen. I dag der behøver vi bare et Nikon-kamera og en Nikon-flash og en sort baggrund, så er I kørende, så har I et hjemmestudie. Det kan man også, hvis man er arbejder virksomhed. Så kan man bare tage sin flash med alle pæsene ned. Det skal bare lave til vores hjemmeside. Vi skal have det på medarbejder, jo simpelthen verdens bedste model der. Så kan vi se, så er vi kørende. Så simpelthen er det at være kreativ fotograf i dag. Et Nikon-kamera, en Nikon-flash. Sådan kører vi. Er der nogen, der kunne tænke sig at få taget på træk? Så op med hænderne, så kommer man bare langt. Yes! Og det man sigter op, så kører vi. Prøv at lige lave. Starter her, så kører man bare ned med pitchen, og så lige pludselig så rammer den. Yes! Så lige pludselig så kan I se, nu er det ved at være der. Ja, der var den. Der var det helt perfekt, Og så indimellem så I, at der ramte flasken direkte, så der kom en afspejling i glasset. Det skal man også passe på. Så briller skal man altid lige arbejde. Så derfor er det vigtigt, at I netop har så det næste 800, så I kan tage flasken ud og op og ned. Briller skal se direkte, så hvordan det bliver. Det kører igen. Helt perfekt. Se, der kører, så vil jeg gerne have lidt højere op. Det jeg kigger på, det er skyggerne nu. Og jeg vil gerne have skyggerne, der bliver lidt hårdere her og her. Så igen kører jeg bare op og ned med flasken. Det er super simpelt. Man skal bare lige lege, og det eneste fotografi er, det er jo træning med lys, det er lege med lys. Så det eneste jeg begynder nu, det er at begynde at lege med lyset. Så nu begynder det hårde. Jeg siger til alle, jeg vil gerne have lidt mere ud, jeg vil gerne have hårde skygge. Så nu begynder det at blive, som jeg gerne vil have det. I ser de små nuancer. Se, nu er vi ved at være der. I se, hvordan jeg får skyggen frem, så vi får en hel tegning her. Så kan man i Photoshop, hvis man vil have det lidt blåligt eller gulligt, så kan man endelig køre på Kelvingrader. Jeg kører altid på RAW, så kan jeg altid gå ind og gøre, hvad jeg vil med et billede bagefter. Gør vi? Og en gang til. Det er super. Og vi fik ikke... Ja, vi skal lidt tættere på. Det er så smart med flash, at man kan også tage det lidt længere fra og lidt længere hårdt. Skyggerne, hvis man arbejder med hård skygge på bagvæg, så kan man også finde ud af, hvor hårdt den er og hvor tæt den er på. Det er et spørgsmål bare rundt for et Nikon-kamera, en Nikon-flash, som vi kan have fokuseret steder. Så er I super godt kørende. Nu kører jeg med 2 flash, og så er det super. Ja. Der var vi ved at være det, tror jeg. Yes, det er bare for at vise, hvordan det kører. Yes. Så har vi alle herovre, så kører vi herovre. Yes. Og faret vandet og viser, hvordan man kan tage det. Og årsagen dernede, det senere. Tusind tak, fordi vi hører på mig. Allowed to see them in the village. They are so tired of the village. So if they said, we should die, nobody will see the crew. This crew is here. If you use different settings for the other crew, you can set Hjælp for at inspirere, og de lavede et billede, der er lidt anderledes. Så skulle jeg lave en cover til en GAFFA, det er dansk musikmagasin. Jeg har lige brugt 10 liter yoghurt. Skal vi ikke give hende en hånd? Giv hende en stor hånd. Tak.
de 4 år, jeg har fået, og så skulle lave det. Og så kan jeg godt lide Otto Kæmpe. Så jeg spurgte så Julie, skal vi ikke have lavet pladefarver, og det gjorde noget helt andet. De ville have lidt håret, de ville have... Pedaling down Park Avenue, I hear this voice go, does anybody here remember Bougainville? Which is where they were both stationed in Solomon Islands. And Nixon say, geez, I spend $10,000 of your money, but I didn't get you any pictures because my stomach hurt. You know, they don't buy into that shit at all. They don't care if you live or die, just as long as you send the images back. They really don't. Which wasn't that hard because he has an enormous ego, and I was just kind of like, well, this could be on the cover of Life magazine. I did not lie. At that point, it could have been on the cover of Life magazine. It ultimately wasn't, but by that time, I was gone. So where people are in relationship to other things, you know, so a riff on the Olympians. You have to combine the totems, the physical totems of things, the water. This picture is never be done again. Sports Illustrated spent $40,000 on this photograph. I spent 5 days. I almost killed myself doing this picture. This is Carl Lewis, the interview he's ever done. Gail Devers, the fastest woman in the world at the time. It was kind of a risky thing for him to do. My editor and I salute him for it. It took some guts to publish this because we lost some subscriptions. Time magazine. I shot a male and a female athlete. And a kayaker. I had them in a stream in British Columbia in They're just so ugly, they're cute. The idea here is just to come up with a funny picture, just to come up with something that's fun and colorful and uses the CLS system. Main light, fill light, background lights, groups A, B, and C. One of those expressions that I always find very amazing about the human body is that of dance. Dance has been, I always urge young photographers to find that which they love, that which they can't help but choose. Dances are wonderful. I had no relationship with this dancer. All I had seen was a picture of her with short hair, and for some reason I had this imagination. So when she walked into the studio, about 4 minutes later I looked at her and I said, here's what I'd like to do. I'd like you to be naked. It was a unique construction site, so I had to pay $1,000 over the table to drive my generator truck onto the island. And I knew this kid was a terrific guy to be around, lots of fun. Now this is what you do, you jump through hoops, right? I couldn't be there at the rocket when he went to space. So I was friendly with the crew, so I programmed the camera and I gave it to Scotty Parazinski, who was on the crew. Okay, and that looks really precise, right? It looks like nothing's left to chance and everything is going to work out okay. Nothing could be further from the truth. When you go out there, even for a major magazine, photography is a very uncertain endeavor. It's uncertain every day that you go out with a camera, but it's also a wonderfully rewarding thing. So thank you for coming by today. I appreciate it.